Ok, lagano smo krenuli, ugle motora, lagano smo krenuli, a vidiš ovo kad smo kod Buba, znači baš neki dan kad smo se vozili, bilo ih je dosta. I sad zamisli da imaš otvorenu kacigu, da imaš možda bez kacige kak se ove voze na kvadovima, Da. ili da nemaš rukavice da ti klamantra rukav. I sad zamisli da Tad Buba, a? ne to, nego zamisli da se taj stršljen negdje upiko drugdje nego u motor. U neki dio otvoreni. Kužiš na što ti hoću reći? A dovoljno ti je pri brzini kad se voziš da te komarac, čovječe. Pa dobro, nećemo sad baš pretjerivati, ne komarac, nismo toliko osjetljivi, ali... Jel ovo Suzuki? Je. Baš lijepo izgleda ta crvena boja, bog te. Nije komazna. Evo je opet. Kad dobiješ na lotu, kupi si šta hoćeš. To smo počeli pričati, znači, ajmo reći, nije oprema samo radi pada, nego oprema može dosta toga spriječiti. I zaštiti. Evo sad me baš no. lupila. Ali kak je interesantno i na biciklu kad se voziš i svagdje, ja uvijek nosim i naočale na biciklu, sunčane i to, kako sve ide u oči. To je meni nevjerovatno. Da, kuda je strujanje zraka, tako nekako da ti sve usmjerava na oči. Kako može sve ići u oči? Nikad me nije ništa u čelo ili u lice, nego uvijek u oko. No. Ok, danas je plan puta pričanje naše koji obično. Pametno. I plan nam je da idemo na Dravu, da bacimo oko kakav je vodostaj i da malo prođemo oko mosta. Nećemo vam tajiti šta je gdje. I ovo ostalo će biti vožnja i naša svakodnevna priča. A šta smo pričali, znači u prošlom videu, planovi za 2026. su zanimljivi, ali nećemo ih pričati da ne otkrivamo apsolutno sve, pa onda ako se nešto ne ostvari, onda ćemo kukat bez veze. Znači doslovce slađa budemo išli... Od danas do sutra. Tako je, od danas do sutra. 99, nećemo reći 99-95% naših vožnji su spontane vožnje, znači gdje mi krenemo i idemo. A zašto idemo? Pa idemo zato što se volimo voziti. Nije nam poanta odredišni cilj ili nešto, nego više da uživamo u cesti. I okolini. Ok, sad će neko reći, pa dobro, vi se ne vozite kako se motori voze, ne divljanje, ali ajmo reći nekako brža, agresivnija vožnja. Gle, imamo i mi dana kada nam odgovara agresivnija, brža vožnja, nije uvijek svaki dan za takvu vožnju. Brzo, ne? S tobom slažem. Ne osjećamo se svaki dan isto. A većinom vozimo onako po ograničenju, držimo se ograničenja, ako nam se brže vozimo se van naselja ili odemo na obilaznicu ili na autoput iako i tu ima ograničenja, ali nikoga ne ugrožavamo toliko. Ma ja sad razmišljam zašto kažu, znaš, mladi nemaju straha. Pa ja sad razmišljam, pa ja sam bio takav, nisam razmišljao da će mi sad iz ove kuće izletit mačka, cucak, pas. Znaš, sad imam nekakav strah od toga, ne da mi se pas bez veze. Ali evo, zato bi volio, i to sam rekao prošle godine, sad ne znam koliko prati, da bi volio ići na Grobnik, da iskušam svoje mogućnosti, ne sad ići do kraja, ali kužiš, gdje ja znam da meni neće izletit mačka, cucak, pas, nedo, bog, čovjek ili nešto na cesti. Da ja mogu se opustiti, da ne razmišljam o tome, da razmišljam o sebi, ulasku u zavoj i tako nešto. To bi volio probati. Pa dobro. Svi idu u istom pravcu, nema nikog u suprotnom, kontrolirani su uvjet i to je nešto kontrolirani uvjet, to baš to. Jer evo i ovo duje što je
Duje šta je bio u Marofu u školi vožnje, recimo volio bi i tu stazu tamo probati. Ne moram se ja ne znam šta spustiti, ali ima neki zanimljivi zavoje gdje bi mogao istestirati da li mogu ja koliko se niže mogu spustiti ili šta točno već odraditi, ne znam, evo to bi volio probati. Jer ovo cesta kao takva nije uopće adekvatna za to. Pod broj 1 nije dobar asfalt, ti uletiš u neki zavoj koji ne poznaš i neki je, kak da objasnim, Nikad ne znaš gdje je kakva rupa nova nastala. Rupa ili neke spajana onako cesta, to ne bi baš bilo zgodno da ti zabaci zadnje kotač ili nešto. Ajde, ok, dionice koje voziš stalno pa ti znaš kakve su rupe, to u redu, ali ovako onak ne bi se baš volio zvezat s tim. Pa ja ne znam, mene baš staza i to ne privlači zato što... Ali slušaj me, nemoj povezivati stazu sa brzinom, krajnjom. Ne radi se o tome. Nek se radi o tome da ti sad u nekakvom ovakvom zavoju možeš probati ući. Ne sa 80 uđeš sa karikirano 140. Ali gle, neće biti jama sa desne strane ako proskliziš, nek će biti ravnica, livada, ravno sve. Neće biti rubnjaka, o tome pričam. To je ono što mene zajebava, jebi ga, što mi stvara blokadu, ne znam, u glavi ili tako nešto. I strah, krajnji. Ok, sad smo dosta pričali, sad se idemo malo voziti. Ok. Ćao. Znaš šta, mogu ti reći da ovaj Čigi, znači ovaj Smart Riding System, mi je sjeo ko budali šamar. Baš sam zadovoljan, odlično. Super. Znači, čekaj da pozdravim čovjeka. Ne, znaš zašto? Kamere su mi top. Znači, javlja mi svaki put kad mi se neko naguzi na zadnji kraj, recimo mrtvi kut ili tako nešto. Ma sve mi radi savršeno, ok. Ravno idemo. Pa šta radiš, ti idemo za Molve? Pa nismo rekli na Dravu smotan, nisi smotan, na Dravu smo rekli da idemo. Slađana, prođu se Molve i onda je most u Repašu, šta je s tobom? Jel nisi popila terapiju danas? Joj da, hoćemo se okrenuti. A moram negdje, čekaj, sad ću naći. Eto, toliko o tome kad vi pustite ženu da vodi. Ali što je najbolje, nije vodila, ja sam dao već žmigavac, bio sam spreman. Ali zašto mi nisi rekao, ja sam zaboravila to tamo. Pa ali nisi vidjela žmigavac da daje? Ne, bila sam s desne strane, skroz kraj tebe. Tako, kad nemamo gdje se okrenuti, moramo na sred cesta, nema nikog iza, ok. Sva sreća imam Einschlag da mogu smotati na cesti. Auto ide do zgora. Češ moći? Aha. Svaka čast. Svaka čast. Nogu da se ne prekrenem slučajno. Evo ga, Suzukić. Ok, sad se vraćamo kilometar što smo fulali i pićemo dalje. Znači ono što sam htio reći, Čigi, Smart Riding System, zato što tu imate i OBD i šta ja znam šta sve nemate, radi fenomenalno. Android sustav kao takav, to je neosporivo. On u većini slučajeva radi na svim tim uređajima jednako, ali ovdje je robustnost izrade, kvaliteta ovih gumbova tu gore što vidite, što ih mogu odmah osjetiti za brzo prebacivanje kada mi treba. Radi savršeno. Ostavit ću link tu gore pa možete pogledati kompletnu recenziju Čigi AIO 6 Max. Postoji i LTE verzija, ali objašnjavam u videu o čemu se radi da vas sad tu ne tupim. Ok, nekome ne treba to, nekome treba ovakav uređaj samo za navigaciju. Ne treba mu kamere, ne treba mu mrtvi kut, ne treba mu OBD, znači ne treba mu dijagnostika, znači hrpa stvari. Tako da svako može riktati si ono šta želi. Ok, imate gore video, uz video znači imate i popust link gdje možete u stvari dodatan popust za sve gadžete koje želite uzeti uz, opet sam se zeznuo, ali dobro.
Pa prošli put smo išli po tablama, bolje nam je bilo nek sad. Pa i sad idem po tablama, nemam ja navigaciju, nisam A upalio. nemaš? Nemam. Sam sada idemo po Da. navigaciji. A dobro, eto, zato je to avantura. Nisu avanture. Da. Jer se u svakoj vožnji vozimo, a gle, možemo u jednoj vožnji imati više avantura. Da. Ok, idemo dalje. I eto nas kod mosta Repaš. Malo smo se provozali pa da vidimo kakav je vodostaj. O, pa bome je narasla. Naspram 18. to je 15.8. kad smo se kupali tu na sredini negdje. Mada je sad vidim ovdje gdje smo mi hodali da je još uvijek plitko, ali vidjet ćemo sad kad dođemo dolje. Sad će tek kiše krenuti to, pa će biti onda. Ok, sad bude Silvio opet rekao, evo opet ideš na offroad bez guma. Jel vidiš da ti takve gume trebaju? Znam Silvio, zato vi pogledajte RMA kanal, jer on zna što priča. O gospodи, eto i vas. Eto i mene. Da, ali ovo je smiješno naspram ono kad smo jednu nedjelju išli. Ono je bilo malo zajebano. Je, tu. Ma ne, kad smo išli onu jednu vožnju kad je bio Vida s nama pa smo onda Aha, ili zujnuli. onu cestu kad smo naletili. Aj ti ovdje s one strane. Tek dok dođem, aj. Ups! Što je bilo? Jebem ti pa ode mi kotač prednji, otišla sam s desne strane, trebala sam s lijeve ići. Jesi našla šta zanimljivo? Našla sam Šta? ovako da su znači prije ljudi iz jednog mjesta u drugo preko Dravlja u biti putovali skelom, čamcima ili tom i onda je izgrađen drveni most. 1960. je podignut betonski. I tada je otvoren put prema Molvama i općenito prema Podravini. Prošle godine je bila mu 50. godišnjica, kako nam se da, 50. 40. iz koje ove godine članak? 2011. Isuse, znači 65. 65 godina. Uopće, 65, ok, ovaj most što vidite tu iza nas, da. znači nekih 65 5 godina je star, 1960. Da. je građen. Ovdje smo se prošle godine kupali baš na Veliku Gospu, bio je vodostaj puno manji i mogli smo prehodati ovaj dio. To je Drava, voda znači stalno teče i malo je hladnija inače i vidi se stalno. I vidite koliko sprudova ima tamo. Da. Sad kad krene kiša, to će toliko napadati da se ovo tu niš ne bude vidjelo. Bome da. Znači, nanosi. Ovi sprudovi sad što vidite, nije se baš pouzdano zezati i plivati tu, jer koliko god vidite da je voda ide, ne čini vam se to tako brzo, a vjerujte mi kad smo probali gdje je duplo manje vode bilo, nije baš se za zezat. Pogotovo neko ko nije baš onak nekakav vrsni plivač. Da. Ok, lijepa priroda i sve oko nas što nas ovdje okružuje. Vidjeli ste, to jest vidite sad s dronom kako to izgleda. Da. Put je ok, može se ići znači uda kuda smo mi došli. Može se tu da još spustiti ispod mosta i doći tamo s one strane. Ili sa ceste skreniti s lijeve strane pa se doći da, može se isto doći s one strane. Tamo mislim da ima i roštiljaju ljudi. Imaju i klupice i svašta nešto. Da. I tamo se može preko onoga nasipa doći skoro do skroz tamo sredine. Da. Ok, mi nećemo to ići. S ove druge strane su više vikendice. Je to. Hoćemo sad lagano ići prema kući ili idemo negdje? Ma ne, ajmo malo do Koprivnice, pa ćemo tam vidjeti šta ćemo... Pa šta nema ničega? Ima. Nemoj se ništa sekirati, ima tamo. Prošao sam jedanput, ok, mislim da danas neću proći, ok. Ajmo bar nešto slatko. Za slatko sam uvijek. To da. Ko hoće negdje s nama da me pridobije, samo spomenite nešto slatko, to je to. Može. Vidimo se u vožnji. Krećemo. Tako, vidjeli ste ovo sve sa dronom.
sad je dosta vodostaj visoko, kako to inače po ljeti zna dosta pasti dolje. Ali bit će on I- još viši, ček dok krenu kiše. Ali hoću reći, onda puno više ovih sprudova ima i tog Da, čuda, da, ne? kad se spusti, da, no, No, po ljeti no. je, da. Možda nemam ta ovaj blama. naselje spada pod Molve, je. Ma mislim da da. moguće. I sad ćemo mi umjesto desno za Molve, to je Čingelingi, za jezera, mi ćemo skrenuti lijevo za Babinu gredu, ili kako se zove, Gabajeva greda, pardon. Da. Gdje si rekla da ćemo? A ne znam, sad ćemo tu pa na onaj... Ne znam, jel tu ima kolača, jel nema, jel šta. Ajmo tu nešto popit, ak niš, pa ćemo kad budemo izlazili stati u Mekiću, šta? Bar onda. A tu se kod tog zelenog parkiraj, kud ideš? Ne, tu. Gdje ću ja, kraj tebe? Da. Pojeli smo Banana Split? banana Split. Da. A cijena banana Splita nakon prošle godine bome je otišla za jedno 3 Opa. eura gore. 3 Da. eura, ja mislim, da. Ili 2, ajde bude 2, ali opet je dosta. Ajde, Hoće reći da su cijene malo otišle gore. opet, da. Da. Pa ne znam, baš meni je ovo 8 eura dosta za banana Split. Vidjet ćemo baš kad krene malo toplije kako će biti cijene u Bjelovaru i to. Da li će se... Pa da, ako ti kažeš da je bilo 5-6 eura, 5,5 eura mislim da je bio prošle godine. onda je to veliko poskupljenje. Če kud ona da ispravi se. O majko mila. Pa šta je sad to bilo? Meni ili njoj? Pa njoj. Njoj. Ošla je malo prenapred. Bože, ja ti gasi žmigala sve. A. Šta radiš ti? Sam prebacila u drugu, šta hoćeš? Pa ne znam, tako mi poskakuje motorić pa rekao šta se dešava. Cesta je tako, šta da ja radim? A to je nova cesta. Nove ceste moraju biti lijepe. Sad smo u Križevcima napokon. Sunce nam Prolazimo je sad- samo, da. Pa prolazimo, da. Sunce nam je s desne strane, ili ti prema Zagrebu, a mi idemo lijevo, prema Bjelovaru. Tako se nadamo sad malo oči odmoriti. No, pa baš mi je naporno ovo. Ok, Pa i ovaj shopping centar radi. opet si mi u mrtvom kuću. Sram. A brže se vozi, pa ti neću biti. Ne mogu, ja držim razmak između vozila i ispred sebe, tako da me nemoj forsat da ja nešto radim šta ne bi trebalo. Kao recimo ovo. Da. Stali smo u ovoj lijepoj šumi uz ovo ne tako lijepo smeće što vidite ovdje, užas. Nemam šta komentirati za to uopće. Napiš pauzi i onda šivamo dalje. Ok, da rezimiramo današnju vožnju. Lijepo, malo i slatko. Pričali smo o opremi, o Dravi i bili smo na Banana Splitu. Jel imaš ti Tako je. šta dodati ili oduzeti?
Ne, meni je isto baš bilo lijepo, opuštajuće i zadovoljna sam. Već mi je i vožnja, evo malo bolje, zadovoljna sam i sa vožnjom i ok. Da, mislim, gledaj, treba da se čovjek privikne na sve, ok. Ja Malo jedno sam čekam, da se opusti. ja jedno čekam da promijenim gume, onda će to biti 100 od 100, jer ove gume trenutno ljudi ne bi vjerovali. Budem vam postavio sliku, mislim, nema šta nisu potrošene, ali gled, 2 godine su stare i skoro punih 18.000 km su prešle. Tako da je vrijeme definitivno za zamjenu. Ok, nećemo više da dužimo, iza mene je Slađana. Tako je, a ispred mene glavni i odgovorni administrator ovog kanala, Željko. A nemoj tako, oba dva ga odrađujemo i obrađujemo. Pa ja ništa, ja ništa ne obrađujem. Kako ne, mene ste tebe. obradili, gospođo, mene. Da. Ok, šalu na stranu, evo jedna lijepa vožnja, jedan lijepi guž za nas, ništa spektakularno, ali nama stvarno je. Ljudi, pretplatite se, vi koji niste, stisnite like, stisnite gumb zvonce i gumb tu sa moje desne strane, gumb razglasi. I ekipa, vidimo se u nekom drugom videu. Nadam se da će to sad biti nešto češće. A do tada, lijep pozdrav! Pozdrav!